Adolf Hitler, vođa Trećeg rajha i jedna od najkontroverznijih figura 20. veka. Bio je čovek čiji je svakodnevni život bio obavijen velom misterije. Iza ove misterije stajalo je složeno i strogo obezbeđenje koje je imalo zadatak da zaštiti Hitlera od mnogobrojnih pretnji koje je svakodnevno dobijao. Gestapo, Schutzstaffel, Hitlerova lična telohraniteljska jedinica, FBK, državna policija, kriminalna policija, Kripo i drugi činili su složen mozaik Hitlerovog obezbeđenja. Kako su ga čuvali, kako je izgledala struktura obezbeđenja, kako su obezbeđivali Vukovu jazbinu, najpoznatiji vojni štab u kojoj je Hitler provodio najviše vremena. Kako su izgledali posljednji dani Hitlera, gde se sakrivao i kako su pokušali da izvrše atentat na njega. Pogledajte sve ovo do detalja objašnjeno upravo u ovom videu. Hitlerovo obezbeđenje bilo je vrhunski organizovano, sa slojevima bezbednosti koji su se konstantno prilagođavali njegovim potrebama. Ovo nije bilo iznenađujuće, s obzirom na brojne atentate koji su planirani protiv njega tokom njegove vladavine. Hitlerovo obezbeđenje bilo je sastavljeno iz nekoliko organizacija, uključujući SS, odnosno Schutzstaffel, Gestapo, lično telohraniteljsko odeljenje, poznato kao RSD, Reichssicherheitsdienst i Leibstandarte. Osnovan 1920. godine, Sturmabteilung je bio prvi od svih ovih paravojnih zaštitnih odreda koji su radili na zaštiti nacističkih zvaničnika. 1923. godine mala jedinica telohranitelja, koja je postala poznata kao Strasstrupp Hitler, osnovana je specijalno za Hitlerovu zaštitu. Bila je pod kontrolom Sturmabteilunga. Zatim, 1925. godine, kako je nacistička partija rasla, Schutzstaffel je stvoren kao podsekcija Sturmabteilunga. U početku samo oko 100 ljudi, prvobitno je bila jedinica za ličnu zaštitu Hitlera. Nekoliko drugih organizacija telohranitelja su stvorene kao podsekcije Schutzstaffela. Pored ovoga, Hitlera su također obezbeđivale policijske i bezbednosne snage, uključujući Gestapo, Ordnungspolizei, Kriminalpolizei, takozvani Kripo i Sicherheitspolizei, odnosno SIPO, kao i specijalna jedinica FBK. Nacistička obaveštajna organizacija Sicherheitsdienst je istraživala i vršila bezbednost provere ljudi. Ako su pripadnici ove organizacije tvrdili da treba da se izvrši hapšenje, oni su tu informaciju prosleđivali Gestapovu. Hitler je u tom trenutku, radi svoje zaštite, bio okružen svim mogućim sigurnosnim jedinicama koje su mu bile na raspolaganju. Tokom godina, broj Hitlerovih neprijatelja se širio, posebno nakon preuzimanja vlasti od strane nacističke partije 1933. godine. Kada je Nemačka počela sa aneksijom teritorija, kasnije invazijom na Poljsku, bezbednosni problemi su počeli da se povećavaju i šire. Zbog toga su njegovi komandanti bili primorani da pojačaju obezbeđenje i samu organizaciju istog i uspostave bezbednosnu i zaštitnu strukturu koju su praktikovali tokom celog rata u Evropi. Sada ćemo malo detaljnije pogledati kako je to sve izgledalo. Struktura obezbeđenja. Gde god da je Hitler išao, pratili su ga ljudi iz FBK. Jedinica nastala 29. februara 1932. godine na podsticaj Heinricha Himmlera, kojoj je poverena lična zaštita Adolfa Hitlera. Radili su u 3 smene, pružajući blisku zaštitu Hitleru. Pre putovanja ili važnog javnog događaja, Reichssicherheitsdienst, odnosno služba bezbednosti Rajha, proveravala je put, zgrade duž nje i mesta koje Hitler trebalo da poseti. Lokalna kancelarija Gestapoa dostavljala je službi bezbednosti obaveštajne izveštaje, zajedno s informacijama o bilo kakvim glasinama o atentatu. Po potrebi su pozvani policajci da pomognu u obezbeđenju. U ulicama i na svim prilazima zgrada bili su poređani uniformisani SS-ovci, a svaki treći čovek je bio okrenut prema gomili. U isto vrijeme, SS-ovci u civilu i policajci Kripoa mešali su se sa gomilom gledalaca. Hitlerovoj koloniji je prethodio pilotski auto. Hitlerov automobil, obično Mercedes-Benz, nalazio se 50 metara iza.
Hitler je uvek stajao ili sedeo na prednjem sedištu, pored vozača, a iza njega je bio član FBK i jedan adjutant. Za njegovim automobilom išla su dva automobila, levo i desno, jedan sa ostatkom FBK, a drugi sa odredom službe za bezbednost. Zatim su došla kola drugih nacističkih vođa, dok je nakon daljih 100 metara jaza išao automobil sa dodatnim gostima. Leibstandarte, specijalna elitna jedinica, čuvala je privatne rezidencije i kancelarije i tako širila prsten obezbeđenja. Zaštićene zgrade uključivale su staru kancelariju Reicha, novu kancelariju, kao i Berghof u Bavarskim Alpima, kuću u kojoj je Hitler provodio slobodne dane i odmarao. Policija je unutra imala stražarske punktove na kojima su se proveravale propusnice i lične karte. Služba bezbednosti, ili ti Reichssicherheitsdienst, ili, da ne bismo lomili jezik, reći ćemo jednostavno RSD, bio je odgovoran za to da Gestapo i Kripo vrše bezbednosne provere svih zaposlenih i radnika. Gde god da je Hitler bio u rezidenciji, prisutni su bili članovi RSD-a i FBK. Za svaki veći događaj, broj članova obezbeđenja se dodatno povećavao. U Hitlerovoj rezidenciji Berghof u Obersalzbergu veliki kontingent telohranitelja, policije, specijalaca i ličnog obezbeđenja bio je smešten u blizini u susjednim kasarnama i objektima. Takođe, obližnji bivši hotel Turken pretvoren je u konake za smeštaj ostalih članova službe za bezbednost. Ljudi iz FBK su 24 časa bili uz Hitlera, pružajući mu konstantnu blisku bezbednosnu zaštitu. Nakon što je počeo rat, FBK je pružio i širu bezbednosnu zaštitu Hitleru kada je bio u rezidenciji u Berghofu, dok je putovao automobilom do komandnih mesta fronta i u vojnim štabovima. Bili bi uglavnom teško naoružani i nalazili bi se u prednjem i zadnjem delu Hitlerovog konvoja. Pokušaji atentata. I pored ovog silnog obezbeđenja, ipak su se dešavali propusti, a jedan od njih se desio 8. novembra 1939. godine u pivnici Burger Braukeller u Minhenu na jednoj proslavi kada je Hitler držao govor. Počeo je da govori nešto ranije nego obično, jer je imao važan sastanak u Berlinu. Izašao iz sale oko 9 sati i samo nakon 13 minuta tempirana bomba koja je bila sakrivena unutar stuba iza govornice eksplodirala je, ubivši 8, a ranivši 63 ljudi. Čovek iza složenog pokušaja atentata bio je Johann Georg Elser, stolar iz Baden-Württemberga, koji je podržavao komunističku partiju Nemačke. Nakon zatvaranja pivnice, od avgusta do početka novembra, radio je na izrezivanju skrivene šupljine u delu stuba. Za vreme kada je bomba eksplodirala, Elser je krenuo ka švajcarskoj granici. Uhapsila ga je nemačka carinska policija i predala na ispitivanje Gestapu, pre nego što je poslat u koncentracioni logor Dachau. Pogubljen je 9. aprila 1945. godine. Ovaj događaj je bio sramota za službe bezbednosti i s obzirom na osetljivost slučaja, Himmler i Heydrich su lično preuzeli istragu. Iako je Elser delovao sam bez ikakve pomoći, Heydrich je bio uveren da je britanska tajna služba bila umešana u sve ovo. Kako su obezbeđivali Vukovu jazbinu? Najpoznatiji Hitlerov vojni štab tokom rata bio je Vukova jazbina. Proveo je više vremena u tom vojnom poljskom štabu Istočnog fronta nego u bilo kom drugom. Hitler je prvi put stigao u štab juna 1941. godine. Ukupno je tamo proveo više od 800 dana, u različitim periodima, sve do njegovog konačnog odlaska 20. novembra 1944. godine. Čuvali su ga pripadnici RSD-a i FBK. Imao je nekoliko sigurnosnih zona. Sperrkreis 1, bezbednostna zona 1, nalazila se u srcu Vukove jazbine. Opasana čeličnom ogradom i čuvana od strane ljudi iz RSD-a i FBK, sadržavala je Hitlerov bunker i 10 drugih kamufliranih bunkera izgrađenih od 2 metra debelog čelično armiranog betona. Sperrkreis 2, odnosno bezbednostna zona 2, je okruživala unutrašnju prvu zonu. U ovoj zoni su bili smešteni ministri Reicha, osoblje štaba, centar za komunikaciju, kao i vojna kasarna i objekti za telohranitelje i čuvare. Bezbednostna zona 3 je bila snažno utvrđena spoljna bezbednostna zona koja je okruživala dve unutrašnje. Ova treća zona je bila branjena nagaznim minama koje su se nalazile na njoj
i za koje su samo članovi FBK znali tačan raspored istih. Tu su se također nalazile stražarske kuće, karaule i kontrolni punktovi. Pošto Nemačka pretrpela veliki poraz na svim frontovima, pukovnik Klaus von Stauffenberg i njegov zaverenik odlučili su da eliminišu Hitlera i nacističko vođstvo, uspostave novu vladu i spasu zemlju od potpunog uništenja. Dana 20. jula 1944. godine, tokom vojne konferencije u Vukovoj jazbini, Stauffenberg je podmetnuo bombu u aktovku ispod Hitlerovog konferencijskog stola, a zatim je brzo izašao, tvrdeći da mora da obavi važan telefonski poziv. Ubrzo nakon toga, bomba je eksplodirala, ranivši 3 policajca i stenografa, koji su ubrzo i preminuli. Hitler je preživeo samo sa lakšim povredama. Odmah nedugo nakon eksplozije, FBK je blokirao i zatvorio sva 3 kontrolna punkta u zoni bezbednosti, ali je Stauffenberg već prošao kroz 2 punkta u međuvremenu i na kraju i kroz 3. i tako uspeo da umakne obezbeđenju zajedno sa svojim pomoćnikom. Hitler je uspeo da izbjegne sve atentate i može se reći da je na kraju njegovo obezbeđenje odradilo dobar posao. Ovaj kontroverzni nemački političar i čovjek koji je po ne tako lepim stvarima obeležio 20. vek, svoje posljednje dane je proveo u bunkeru u Berlinu, a 30. aprila 1945. godine je zajedno sa svojom suprugom Evom Braun oduzeo sebi život. Rođen je 20. aprila 1889. godine u austrijskom mestu Braunau na Inu. Ukoliko želite još ovakvih dokumentaraca, obavezno zapratite naš kanal Mala Medija i upalite zvonce kako bi vam stizala obaveštenja. Također pogledajte i naše ostale klipove. Hvala na gledanju i pozdrav!